बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं उनकी अडयाला जेल में फ़ैसिलिटीज़ के हवाले से, उनके मेडिकल चेकअप के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक जानिब तो मरीम नवाज़ जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और लाहौर एयरपोर्ट में एक बड़ा वाज़े क्लियर मैसेज जो है, और नवाज शरीफ साहब को अपनी आमद से कबल ही एक आप कह लें कि सबक मिल गया है। इसके साथ ही साथ अंदर खाते एक गेम हो रही है और यूँ लग रहा है कि एक नई सियासी जमात का वजूद भी इस वक्त आपको पता है कि बिल्कुल कुछ ही दिन की बात है कि एक नई सियासी जमात मंजर आम पर आनी है और ये ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की जमात होगी। लेकिन इस सब में एक जानिब तो वो जमात ऑलरेडी मुतालबा कर रही है कि जनवरी में इंतखाबात ना हों, तो ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है। इसके साथ ही साथ मिफ्ताह इस्माइल ने इसहाक डार साहब की बैंड बजाई है और आले शरीफ जो है उसके लिए मुश्किलात के अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, सारी एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया और बड़ी हाई सिक्योरिटी के अंदर 15 गाड़ियाँ, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस जो है वो इमरान खान साहब को ले जाने वाले काफ़िले में शामिल थी। इमरान खान साहब को हाई सिक्योरिटी बैरक जो है उसमें रखा गया है और इमरान खान साहब को बी क्लास बैरक जो है वो फराहम की जाएगी और उन्हें उसी बैरक में रखा जाएगा जिस बैरक के अंदर नवाज़ शरीफ को रखा गया था। और इमरान खान साहब के लिए मखसूस कमरे की सफाई का अमल उनके जाने से पहले ही मुकम्मल हो गया और अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जेल में कमरा और इसके साथ साथ अटैच बाथरूम जो है वो दिया जाएगा। खाने के हवाले से अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ और इस सब के अंदर एक मुलाजिम जो है वो 24 घंटे इमरान खान साहब के लिए तैनात रहेगा। इमरान खान साहब को अडयाला जेल में साबिक़ वज़राए आज़म के लिए मुख्तस ब्लॉक में मुंतकिल किया गया है। बेटर क्लास अब होती है, अब ए बी सी क्लास नहीं होती। उसके तहत इमरान खान साहब को टीवी, अखबार, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़ और एक खिदमतकार फराहम किया गया है। इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना जो है वो भी किया गया। मेडिकल ऑफिसर ने किसी किस्म की जो बीमारी है उसका इस्तफसार किया। इमरान खान ने जवाब इसका नफ़ी में दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, इसके साथ साथ अब बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं और मुल्क में एक ही वक्त पे आपको पता है कि बहुत कुछ चल रहा है। पीटीआई के लिए भी कोई हालात 100% साजगार नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल जो है वो कुछ साफ़ी उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब तकरीबन 6:20 पर अटक जेल से रवाना हुए और 3 साढ़े 3 घंटे के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला पहुँचे। गूगल मैप के मुताबिक सफ़र जो है वो 1.5 घंटे का है और चूँकि ये कोई अकेले एक गाड़ी तो नहीं थी, 15 गाड़ियों का काफ़िला था। काफ़िला बहुत तेज़ी से जाता है, उसके लिए रूट लगा होता है, रास्ता क्लियर करवाया जा रहा होता है, आप रुकते नहीं हैं। और एक बहुत बड़े कॉन्वॉय में जा रहे थे और 1.5 घंटे का सफ़र तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर तय करने की समझ जो है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं आ रही। अब ये आने वाले दिनों के अंदर इसकी अगर किसी को समझ आ जाए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तो वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है, इम्कानात रद्द नहीं किए जा सकते। मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा, लेकिन ऑब्वियसली इसके इम्कानात भी है क्योंकि ये सवाल उठ रहा है और बहुत से लोग जो हैं आजकल आपको पता है कि लोग बड़े वेल अवेयर हैं और लोगों को हर चीज़ का अंदाज़ा भी है, हर चीज़ का पता भी है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो एक नई सियासी जमात जो है वो बनाने जा रहे हैं। इस सियासी जमात के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई और कुछ चीज़ें सामने भी आई। इसके अंदर कुछ पुराने सियासतदान और इसमें कुछ सहाफ़ियों की भी एडिशन की बात हो रही है और री इमेजिनिंग पाकिस्तान इसलिए था, ये खुलकर नून लीग की पॉलिसीज़ पर तनकीद भी कर रहे हैं। अब ये एक और चौधरी निसार बन जाते हैं या नहीं, वो एक अलग बात है। ना इधर के रहें ना उधर के रहें, थोड़ी बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड सी सियासत जो है वो कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब भी अब आप देखें ना कि रेलिवेंसी जो है वो खो चुके हैं। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी के बायस जनवरी में आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसे किसकी स्टेटमेंट समझा जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। री इमेजिन कौन करवाना चाह रहा है हर चीज़ को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह को निगरान वज़ीर दाखिला को धमकी नहीं देनी चाहिए थी, मगर निगरान वज़ीर दाखिला को भी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। यानी दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि इसी तरह बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन वाला बयान जो है वो नहीं देना चाहिए था।
اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے بالائی علاقوں میں سخت سردی کے باعث جنوری میں عام انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے آگے چل کے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک جنوری کی ڈیٹ کوئی نہیں دی۔ یہ ایک بڑی ویگ قسم کی ایک ڈیٹ ہے کہ جنوری کے اینڈ پہ کرا دیں گے، نہ آئین کا حوالہ دیا نہ کوئی چیز، اور ایمبیگوٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ایئر جو ہے وہ کلیئر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح کے معاملات میں ہوتی ہے، لیکن ابھی تک یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے جو ساتھی ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، ساتھی اسحاق ڈار صاحب کے تو نہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے، اسحاق ڈار صاحب کے تو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی ان کی رقابت ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کے بعد مفتاح اسماعیل جو ہیں انہوں نے بھی نئی پارٹی کا اشارہ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایک نئی جماعت کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں۔ ایک سوال ہے کہ نئی سیاسی جماعت کی گنجائش تو موجود ہے، تو جو پرانی سیاسی جماعتیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں، ان کے الٹرنیٹ کے طور پر جو دو نئی سیاسی جماعتیں لائی گئی تھیں، استحکام اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، وہ ڈیلیور نہیں کر پائی؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے اور پھر شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے میرے خلاف ٹی وی پروگرامز کروائے، بیانات جاری کروائے، کیونکہ انہیں وزیر بننے کا جنون تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار میرے کالمز اور ٹی وی پروگرامز میں کی گئی گفتگو پر نواز شریف کو شکایتیں لگاتے تھے۔ یعنی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اصل جو ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو ان کی باتیں ان کے بارے میں بتائی ہیں وہ پھپے کٹے والی بات ہے، اور وہ اس طرح کی جو نواز شریف صاحب کو شکایتیں بھی لگاتے تھے، میرے خلاف کانسپریسیز بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کے سر پہ وزیر بننے کا جنون سوار تھا۔ ویسے وہی بات ہے کہ کیا ہو گیا وزیر بننے کا جنون سوار تھا؟ وہی بات ہے کہ لگی ہے آج، وہ ہے نا جلا کے شہر کو، یہ بادشاہ نے کہا کہ لگی ہے آج دل میں تماشے کا شوق بہت۔ تو وہ سارے جو بادشاہ کے وہ تھے نیچے اس کے چیلے، انہوں نے کہا کہ حضور کا شوق سلامت، شہر اور بہت، شہروں کا کیا ہے، پاکستان کی اکانومی تباہی ہوئی ہے نا، تو اور کیا ہوا، حضور کا شوق سلامت بھائی۔ اسحاق ڈار صاحب اور پوری آپ کے باجوہ صاحب لیٹ گئے تھے نا، تو ظاہری بات ہے باجوہ صاحب، اور اب انہیں احساس ہوتا ہوگا باجوہ صاحب کو کہ گلا بھی پکڑا گیا، پہلے ان کے پاؤں پھر گلا۔ تو باجوہ صاحب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ حضور کا شوق سلامت، شہر اور بہت۔ اچھا، وہیں دوسری جانب جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں، اس وقت وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کسے خوش کریں اور کسے نہ خوش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ترک خبر رساں ادارے کو یعنی ٹی آر ٹی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف نہ ہوئی اور اس کے نہ ہونے پر احتجاج بھی ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانونی ہوگا۔ اب یہ ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ بیسکلی کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سے پہلے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بغیر اور عمران خان کے بغیر بھی تو الیکشن ہو سکتا ہے۔ اس سب کے دن انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں انتخابی عمل مکمل صاف، شفاف اور آزاد ہوگا۔ انتخابی عمل میں انتظامی سطح پر کسی خاص گروپ کی حمایت یا مخالفت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کے نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانونی ہوگا۔ پولنگ کے 8 گھنٹے میں احتجاج ہونے کی وجہ سے الیکشن کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک قابل بحث نقطہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کس حد تک شفاف اور منصفانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سربراہ امریکہ پر سازش کے بیانیے سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ بعض اوقات سیاستدان عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا موقف اپنا لیتے ہیں۔ یعنی اب یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ باتیں بار بار کرنے کی انہیں ضرورت کیا ہے۔ نگرانی کرنے آئے تھے، نگرانی کریں، شوق چلیں پورا کر رہے ہیں آپ۔ آکسفورڈ یونین میں طلباء سے انٹریکشن کا شوق ہو گیا نا پورا، اور یو این جنرل اسمبلی کے اندر تقریر کا بھی سیلفی والے سٹینڈ سے آپ آ گئے اسٹیج پہ، بس ٹھیک ہے، لیکن اپنا کام کریں جو ان کا ہے تو زیادہ عزت بنے گی۔ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل معاملات کے اندر پڑھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے، چاہے وہ نگران وزیر داخلہ ہوں، وہ کہیں کہ جی جیل سے تو پورے برِ صغیر میں ایک ہی بندہ ڈرتا ہے، وہ عمران خان ہے، مطلب یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، اور اس سے پھر وہ جو نوشن ہے آلریڈی موجود ہے کہ آپ نے کس طرح سے نواز شریف صاحب کے کار خاص کو اپنا وزیر لگا لیا، وہ پھر وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے نا، پھر اچھا نہیں ہوتا ملک کے لیے۔ اچھا، اس سب کے اندر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی رائے لی جائے گی، ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کسی سیاسی قیادت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، نگران حکومت کی وابستگی کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی رائے لی جائے گی، ان کی واپسی سے متعلق بہت سے قانونی پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا، ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کروائے، نگران حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ برطانیہ آنے کا مقصد سیاسی ملاقاتیں نہیں، برطانیہ میں کسی سیاسی جماعت یا شخصیت سے ملاقات نہیں، غیب کا علم نہیں کہ الیکشن کس کے ہاتھ اور کس کے ساتھ اور کس کے بغیر ہوں گے۔ تو پھر لندن میں کر کیا رہے ہیں یہ بتائیں تو صحیح نا، اسٹیٹ وزٹ ہے وہاں پر، کوئی پاکستان کے لیے کوئی کام کرنے گئے ہیں، وہاں پر اسٹے کی سمجھ نہیں آ رہی، عوام کا ادھر پرسان حال بنے آپ اور اپنا آ کے نگرانی کریں، الیکشن کی تیاری کریں۔ اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میرے
लंदन के दौरे को सियासी रंग ना दिया जाए, बिल्कुल कोई भी नहीं दे रहा, लेकिन आप वापस आएँ और अपना काम करें जो आपका काम है। अच्छा, इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, आपको पता है कि वो ये बयानिया और उनके ये जो चेले मेले हैं साफ़ी, वो एक बयानिया बनाते हैं, और वो बयानिया नाज़रीन इकराम ये होता है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के पीछे ना बहुत, मरीम नवाज़ तो क्राउड पुलर हैं, तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी, और नवाज़ शरीफ जदों मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। तो वो वाला बेचारों के पास एक बयानिया बचता है जो कि हवाई है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पाकिस्तान आई हैं और एक बड़ा डमी किस्म का उन्होंने बेसिकली इन बेचारों ने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनका इस्तकबाल का एयरपोर्ट के अंदर ही 8-10 बंदे इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे और नारे लगवा रहे थे, भाई कोई इस्तकबाल होता है, कोई लोग आते हैं, भाई कैदी नंबर 804, उसका नाम लेने पर लोगों को जेलें हो जाती हैं, उनके घरों को बर्बाद कर दिया जाता है, उनकी फैमिली लाइफ तबाह कर दी जाती है। लोग उसकी राह में आज भी फूल निछावर कर रहे थे। उसे अटक से अडियाला ले जाया गया, और अडियाला अटक जेल भी ले जाया गया, तो वहाँ पे भी नारे लगते थे, इमरान खान जिंदाबाद। अडियाला में नहीं लगेंगे ये नारे? आपको क्या लगता है? अडियाला में ऑलरेडी आपको पता है कि सियासी कैदी ऑलरेडी भी मौजूद हैं, तो ये कंपैरिजन करीब करीब इनका बनता भी नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें, तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये एक बड़ा वाज़ेह सबक है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो 10 एक बंदे इकट्ठे करके उनसे नारे लगवा रही हैं, यही नवाज़ शरीफ साहब का मुकद्दर है, यही नवाज़ शरीफ साहब की किस्मत है, और यही नवाज़ शरीफ साहब का सब कुछ है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और क्या मामला बनता है और इस सूरत हाल को कहाँ तक लेकर जाया जाता है। अभी तक की ये सिचुएशन थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और इसमें ज़ाहिर बात है कि अंदर खाते बहुत सी खिचड़ियाँ पक रही हैं। आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी नोटिस आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानब इसहाक डार साहब को भी अदालत ने तलब कर लिया। वहाँ पे आसिम हुसैन जरदारी साहब के जो करीबी हैं उन्हें भी कराची के अंदर एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियसली हो रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा मानी खेज़ भी है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, नए नए नाम और एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है कि कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं में फिर आपको पता है पीछे कौन होता है, नए बंदे जो भी आ जाएं पीछे असल तो डोर फिर किसी की, जिसके हाथ में होती है वही सब कुछ होता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।